Ulit. Channel video. Hey guys, sabi mo. Hi guys. Welcome back Bye. sa my YouTube channel. Tutulungan ko ngayon si Papa. Opo. Oh, de. Opo, tingin na dito. Tulungan mo na si Papa. Yun na magkuha. Opo. Pang malaki pa ba? Opo. Tiwag dyan, mataltal ka dyan. Ayan o, yan o. Yan o. Yan. Yan mo. Yan. Yan, sabi ni Papa. Oh, yan po yung tricycle namin. Tutulong si Bea. Bait-bait na Bea ah. Hmm? Yun. Yan. Opo. Nabuksan. Tulungan mo na si Papa eh. Yan. Opo. Kaya mo? O yan na lang. So, bye guys. Sabi mo na. Bye guys.